हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ तोहफे। बूझो तो जाने। मैंने आसिया की आंखों पर हाथ रखते हुए आवाज़ बदल कर पूछा, कंवल, और ये प्यारे प्यारे हाथ मेरी सहेली के अलावा किसके हो सकते हैं। आसिया ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ अपनी आंखों पर से हटाए और कहा, और मैं इसके लहजे में मोहब्बत देखकर सरशार हो गई कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मोहब्बत वाली बेघर सहेली से नवाजा है। अच्छा, एक बार खुद बखुद अपनी आंखें बंद करो, मैंने इससे फरमाइश की। क्यों भाई, अब मुझे किससे डराने का इरादा है, उसने मुझे छेड़ते हुए शौक लहजे में कहा। क्या कहा? आसिया की बच्ची, मैंने तुम्हें डराया था? मैं इतनी डरावनी हूँ क्या? मैंने मसनूई गुस्से से कहा। नहीं, इतनी तो नहीं हो। आसिया ने फिर से मेरी बात ही मुझ पर पलट दी और मैं बेसाख्ता हंस पड़ी। अच्छा बाबा, तुम आंखें तो बंद करो ना। मैंने दोबारा फरियाद की। ये लो भाई, कर ली खुश, अब खोलो आंखें। मैंने इससे कहा। अरे कंवल, ये क्या है? इसने हैरत ज़दा होकर कहा। जी, तो इसका मतलब है कि मोहतरमा बलक्कड़ साहिबा आज फिर अपनी सालगिरह भूल गई है। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ओ हाँ, मगर ये बहुत ज़्यादा है कंवल। इतना बड़ा गुलदस्ता और इतना बड़ा सा गिफ्ट। इसकी आंखों में उमड़ते परेशानी के बादल आज फिर से मैंने महसूस किए। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं आया तो फेंक दो, मैंने लापरवाही से कहा। ओ नहीं कंवल, ये बात नहीं, तुम इतना कुछ ना किया करो ना, इसने उलझे उलझे लहजे में कहा। अच्छा, तुम बातें छोड़ो और गिफ्ट खोलो, मैंने कहा। तो वो उलझी उलझी से चुपचाप गिफ्ट खोलने लगी। मैं और आसिया इस कॉलेज में पहले साल से ही इकट्ठे थे। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी और आसिया और दरमियानी तबके की सुलझी हुई लड़की थी। मेरी लाबाली लापरवाह तबीयत और इसकी पुरवकार संजीदा तबीयत के बावजूद हम दोनों का हाल एक जान दो कालिब वाला था। इसकी वजह से ही मुझ में बहुत सी मुस्बित तब्दीलियां आई थीं और अब चूंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, लिहाजा इसका बदला उतारने के लिए इसे तोहफे दिया करती थी, ताकि एक तो इसकी मदद हो जाए और दूसरे इसे मेरी इखलास और मोहब्बत का पता चल जाए। लेकिन मैंने ये चीज़ हमेशा महसूस की कि जब भी मैं इसे तोहफा देती तो वो परेशान सी हो जाती थी। आज कॉलेज ग्राउंड में बैठी मैं आसिया का इंतज़ार कर रही थी। वो दूर से मुझे ढीले कदमों के साथ आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम सलाम मैडम। खैर तो है? आज तबीयत नासाज है क्या? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैंने हस्ब आदत शोखी से पूछा। अच्छा, रोटी बनी है तो कहीं से मामूली सी भी काली क्यों हुई? कपड़े किसी ने प्रेस किए? ग्रेस ठीक नहीं क्यों नहीं बनी? छुट्टियों में गुजरात जाने पर प्रोग्राम बनता था तो फौरन इनकार के वहाँ से सब मुझे शलवार कमीज और फ्रॉक्स पहनने के मशवरे देते हैं। किसी की कोई बात बुरी लगती तो सबके सामने इंतहाई गुस्से का इजहार कर देती। घर में हमेशा बाकी सबके लिए अलग और सिर्फ मेरे लिए अलग खाना बनता, ताकि मैं किसी तरह बगैर नखरे किए खाना खा लूं। ये और इस तरह की कई मज़ीद बातों के बावजूद अम्मी और बहनों ने मुझे न कभी डांटा
نہ غصے کا اظہار کیا۔ امی بچوں کو مارنے کے سخت خلاف تھیں۔ شاید کوئی اور ماں ہوتی تو میری خواہ مخواہ کی ضد کی وجہ سے بچپن مار کھاتے ہوئے گزرتا، لیکن امی نے کبھی ایک تھپڑ تک نہیں لگایا، بلکہ کوئی کہتا تو امی میری صفائی دیتی اور کہتی اس کے قد پر نہیں عمر پر دھیان دے، ذرا بڑی ہوئی تو خود سمجھ جائے گی۔ پھر شاید فرسٹ ایئر کا اینڈ تھا جب کسی کی شادی پر پنجاب آنے کا پروگرام بن تو گیا، لیکن میری وہی ضد کی اگر شلوار قمیض پہنانی ہے تو یونیفارم کی پہنوں گی ورنہ نہیں۔ اور تب امی کی گئی صرف 1.5-2 منٹ کی گفتگو نے مجھے سر تا پیر بدل دیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ تم صرف ہمارے ساتھ چلو اور وہاں جا کر جیسا دل چاہے رویہ رکھنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ واقعی؟ میں حیران ہوئی تو بولی ہاں واقعی، کیونکہ پہلے تم چھوٹی تھی تو سب تمہیں سمجھانے کے لیے تم سے کہتے تھے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ جس نے بھی کہنا ہوگا مجھے کہے گا کہ ماں نے لاڈ پیار میں بگاڑ دیا ہے، ماں نے توجہ ہی نہیں دی، ماں نے تربیت اچھی نہیں کی، اس کا کیا قصور ہے، یہ تو سب ماں کی غلطی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اور میرے لیے یہ خیال ہی ناقابل تصور تھا کہ اتنی اچھی امی پر صرف میری وجہ سے تنقید ہو یا انہیں باتیں سننی پڑے۔ بس پھر اسی وقت سے نہ وہ انداز رہا نہ مزاج، یہی کوشش رہی کہ ہر وہ کام کروں جس سے امی خوش ہوں، اور الحمدللہ جہاں مثالی والدین کا ذکر ہو امی ابو کا نام سرفہرست ہوتا ہے۔ وہ مائیں جو زبردستی ڈانٹ ٹپٹ کر یا مار پیٹ کر بچوں سے باتیں منوانا چاہتی ہیں وہ انتہائی غلطی پر ہیں، کیونکہ امی کہتی تھی کہ بعض لوگ بہت بچوں کو مارتے ہیں تو بچے مار پیٹ سے ڈھیٹ ہوتے ہیں، نہ کہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو گائز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو آل پہ کرنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے۔ اوکے، تھینک یو، گڈ بائے۔